سلام دوستان و پادپیسچیکان عزیز، خوش آمدین به کانال من. با مهمونایی که نو به کانال ما وارد شدن شما دام خوش آمدین میگم. کانال ما کانال دختانه تربیویه، دیگه چیزی زیادتی نداره در کانال ما. با پادپیسچیکایی که سوال دادن که شما از کجا میشین، کی هستین، ما ای شهر دوشنبه هستم. نام مخفی باشه، اویله‌دار، صاحب 3 فرزند هستم. 44 ساله می باشم. انا ما ایوب هستم. ما به خاطر چی کانال هایی کردم که مثال ما در خانه ایم، برای زیق نشیدن خودم همین کانال کشیدم که مثال قطعی پادپیسچیکو هم صحبت شما در خانه زیق نشم نباشه. ما ای همه چیز 100% زندگیم 100%. یگان چیز کم بودی ندارم. انا برای چی خیلی گپ زدیستم، ویدیو ابرشینی کردیستم که 3 روز شکی مرا 3-4 کس بسیار در کامنتاریو گپی بیزیب می نویسونن. برای همو کم ترک زیق شدم. میخوام که شما دا برسانم که اوخی در کانال ما یگان چیزی بیزیب نیست. همه چیزی که من نشان میتم چیزی در کورین، یگان جای فش فویشگی نیست. التماس ننویسونین هر چیزی که نمیفهمین نمیدونین یک آدم. ممکن که ما ای بعضی آدمایی که خچونا ملا میگیرن، خچونا قرآن خوان میگیرن، ممکن که ما ایوا در بسیارتر خدا گفتیسته باشم. هر روزی که ما چشم میکشم فقط با یادی اللهم. برای چی که ما درمندم. آدمی درمند نسبت به آدمی سالم با بسیارتر خدا میگه. اگر تو قرآن خوانده باشی بدانی مسلمانگری را دل یک کس را انجاندن به حد و بالای. تو اول بدان کیه چیه و بعد همین خیلی گپا را بنویسون. یک ملا پیدا شده در همین کانال ما یک روز کامنتاری می نویسونه که خیلی مادر جان شما در ویدیوتون باید نپرتوین. خیلی من گفتم ما هم احترام دارم به امر معروف، به همه خط قرآن احترام دارم، گوش میکنم. هر روز ما بیشتر ای باید امر معروف گوش میکنم. ما یگان جایی چی قهرم نکرد. من گفتم که خیلی مایلش که در کار نباشه من نمیمونم همین خیلی موسیقی در ویدیو هم. نه که ما گوش کردگیم که حاجی میرزا میگه که موسیقی که فایده‌ناک باشه، موسیقی که مثال با منفیت آدم باشه گوش کردنش ممکنه. من همین قگب نویسونده بدم. ای دیگه ای او طرف میویه هر کامنتاری نویسوندیستن. اوخی یا خیل گپای نویسوندیستن زنکای کلان شما ایزو نمیکشین. شما اول بدروین کانال ما را ببینین، شناسین قدیمه که ما چه خیل آدم ما برای چی ویدیو میکنم. شما اگر مسلمانی را بدونین، صبر گفتن یک چیزی در مسلمانگری که آدم اول صبر میکنه، با تمکین آدم میفهمونه. شما یک چیزی را که نمیدونین ای پشتی یک ملا خستین مرا چی گفتین. ما گپای ملا دا یگان چی ندارم. نه که انا ویش که بعد ملا خستن اومده هر گپ نویسوندن که ای راهی بد بگرد. اوخی ما چی راهی بد در رفتم که ای راهی بد میگشتیم. برای همین قدر دلی من موند دیگه دختنم نفوردیستیم. یک تش میگه که ای عجایب زنک بده ای، ترا گفتیسن ای راهی بد بگرد
гапа нафаҳмидестаи ма ин аккаунтам ба номи бачамай мане ки занакам мо мусулмон ҳастем ту дуои бад накун. ана бачаш номаш Петя Сидоров. охи ту агар мусулмон бошӣ хита оқа мусулмон мегирӣ ҳамун номи бачата мусулмонӣ ку ё ки ҳамун малое ки мара ҳам хеле гапҳо менависа бек ном дора куҷои ҳамин номи ту мусулмонгарӣ дора бек во ба ҳарфи майда нависондагиай. охи ма дар хона ҳам шиштагиам бошам ҳеҷ ҷо ҳам баромадан натонам не ки бисёр гӯш мекунам. ма ҳамаи тарафа гӯш мекунам ки дониши ма бисёр пурра шидагиай комил шидагиай. ма ҳамаи чиз зиндагиро мефаҳмам. ма хурд нестам ё ки аю занакҳои қадди кӯча нестам ки бемаънию бесаводу ҳар чие ки бигӯянд ма вардошт кунам. ма дуоам накунам ҳамин хел дилмам зиқам шава шумо гунаҳгор мешин барое ки ма ягон гуноҳ надорам. дар як видеом байди резаборон партофтам барои модарай. ана ҳаномура гуфтестан ки ту гуноҳ кардӣ ту байд партофтӣ ту байд напарто и кори шайтонай. ӯ байди партофтагии ма байди тарбиявиай. гӯш кун модарта фуромӯш карда бошӣ ба ёдат меоя ҳамаи кората ҳамаи чи дар ҳаққи модарат ба ёдат меоя. мумкин ки сангдил ту одам шавӣ. ҳамин хел хидмат дар як ҷангале ҳисоб кардам ки ҳамаш ба тарафи ма ҳуҷум кардестанд. чӣ хеле ки одам одама нахо одама и хел издиватса куна. шумо дар куҷо қуръон хонден? бас кунед дигар нахонед. ам қуръона одаме мехона ки сабр дора хушрӯ мефаҳмона. бидуроин каналҳои дига бидуроин навора насиҳат кунен. канали ма худаш насиҳатай панду насиҳатай. як хоҳарҷон ду рӯзай хоҳиш кардестае ки ма киртаи примоя нишон битум тарзи духтану пора карданша. бовар кун ма ду рӯзай анами асабом ҳами хеле монда шидае ки 10 минут пас хов мебара. 10 минут пас дигар росто истода наметонам. майли почаам майбам боша. почаҳои мара касал гуфтагиям. касали устухоншикан ба русӣ коксартроз меган. устухонҳо худ ба худ шикастаистанд. рости аввал гап мезадам дар бораи касалам аламам мекард гирья мекардам. ҳозир омӯхта шидагиам. бисёр пурдида шидам. дидам ки одамо ягонташ ба ягонташ раҳм надоранд. дигар чӣ гирья кунам? ина хоҳарҷони азиз киртои ма уже пора кардагиянд. ҳозир материале надорам ки мисол барои нишон додан барои шумо. нами хел пора кардагиянд. яктаи дигаш сурхай ҳардаш як хел пора кардаги. ина бовар кунен ҳозир амина ҷои намозам ҷамъ нокардаҳай. ма 5 вақт намоз мехонам. не ки одамо намефаҳманд ҳар гапа меган. ина киртаи дигарӣ и виточка қатияй. мисол одамое ки бузбалаҳанд во виточка қатӣ киртошон бояд ам хел боша ки дупараи хел кашол наиста. инаме хел бовар кунен урӯзина киртае ки сёмка карда будам ҳоли нигиноҳош ночаспондаи уҷа нигинош ҳам тамонда будам. ночаспондаҳай дигар и остинай. дигар ости хушм надод ки бидузумаш. айзиқира ай ҳамаи кор мондам. меган ку дар як шеър дил ба даст овар ки ҳаҷи акбар аст.
аз ҳазорон каъба як дил беҳтар аст. ҳамин гап барои ҳамон одамоерае ки мисол дил меранҷонанд, намефаҳманд ки чӣ кӯкадистанд, чӣ гуфтистанд одама. қуръон барои на танҳо барои хонданай, барои ӯ мисол кӯшиш кардан дар коре ки ба ҳамн қуръони хондагӣ сазовор бошӣ. ина мисол киртаи кремои нами хел виточка дора, хел ҷамъ мешавад. тарафи кирта дига кашол наместад. хел эскизо тайёр кардагиам. хай нағз монем дӯстои азиз, дастгирира фаромӯш накунед.